Bote na bilanji manaka ya Avenir du Congo TV, Benolanda Bansangu na Lukufi. Banda Kilumbu ya Sambanu chi ya nana ya ngonda ya tatu na Brazzaville, édition Alliance Congo kesa la koloki na kezingama Denis Sassou Nguesso. Banda kusonika ya Destin chi mabanza ya Emergence, samu na kumonisa mabanza mpe leadership ya mfumu ya leta na nzila ya mbikutaka mpe masolo ya insi. Kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya zole, ministre ya l'État firmé Ayesa, nanzila ya député ya Makwa Frédéric Yeka, mepesa bakiti ya kukengijila na bantwenye nkamatanu, ya baminachi taxi moto. Lukanu ya kisalu ya ikele ya kukumisa nanzila mpe kubumba bau na bampasi ya insécurité. Mfumu ya mambu ya Russie na Brazzaville, Sitnikova, mekutana na Guinestor Itwa, secrétaire général ya affaires étrangères, samu na kusolo la mambu ya ntangu yei. Mingi na mambu ya baz observateur ya nsi yampa, na bavoti ya mfumu ya insi na kesalama na ngonda ya tatu. Ya mvula yei. Grégoire Mulumba, mfumu ya bamambu multilatéral mpe francophonie, mevanda mpe na lukutakanu yei. Uni Congo mpe PNUD, mais signé protocole d'accord, Kilumbu ya kumina zole ya ngonda yei, samu na kukumisa salusu kachi ya secteur privé ya Congo, mpe Nations Unies, na lukanu ya kusadisa développement ya insi. Kilumbu ya kumina zole ya ngonda ya zole ya mvula ina betokeli na Brazzaville, Centre d'action samu na développement CAD, ti au commissariat ya Nations Unies, samu na ba réfugiés ACR, ti ba partenaire ya Kaka, me bongisa atelier samu na kuzabisa ba réfugiés mpe ba demandeur ya asile na bansiku na bao. Banzila ya asile mpe nzila ya kufika na bisalu ya société. Médico mpe éducatif. Samu na kubumba mpe kukotisa ba mbote na boala. Nantodu sulu ya mama Arlette Soudan Nono, ministre ya environnement et développement durable, atelier ya nene eme salama Kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya zole ya mvula yei. Samu na kubongisa plan ya kisalu mpe investissement ya contribution ya tatu. Déterminé na niveau national CDN na insi ya Congo. Benolanda Mbangi ya grâce au SEMA. Sous le haut patronage de Madame Arlette Soudan Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, il s'est tenu ce jeudi 12 février 2026 à Brazzaville un atelier stratégique de haut niveau consacré à l'élaboration du plan d'action et d'investissement de la troisième contribution déterminée au niveau national CDN 3.0 de la République du Congo. Cet événement a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la société civile et du secteur privé autour d'un objectif clair: finaliser les éléments opérationnels qui permettront au pays de mettre en œuvre une approche cohérente, ambitieuse et financée de ses engagements climatiques. En ce jour décisif, je suis porteuse de la vision stratégique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui érige l'action climatique en pilier central de notre souveraineté nationale et de notre responsabilité collective envers les générations futures. Je me réjouis de vous annoncer que la République du Congo a transmis officiellement hier sa contribution déterminée au niveau national, au niveau donc de nos instances internationales, donc au niveau de la CNUC, qui est la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de coordonnateur résident du système des Nations Unies, de prendre la parole à l'occasion de cet atelier qui marque le lancement du processus d'élaboration du plan d'action et d'investissement de la contribution déterminée au niveau national, communément appelée CDN version 3.0. Permettez-moi tout d'abord d'emblée de saluer Madame la Ministre à nouveau, et il faut toujours le répéter aussi, le leadership de votre gouvernement, le gouvernement de la République du Congo,
dans la conduite du processus d'élaboration de cette CDN 3.0 en 2025. Ce processus conduit de manière inclusive et participative par votre ministère témoigne d'un engagement clair et constant de votre pays en faveur de l'accord de Paris et de la lutte contre le changement climatique. L'événement du jour avait pour principaux objectifs valider le plan d'action détaillé pour la mise en œuvre de la CDN 3.0, identifier et prioriser les projets d'investissement clés, faciliter le dialogue avec les partenaires financiers et techniques, renforcer la coopération avec la société civile et le secteur privé. Banda kilumbu ya 10 na zole chi 13 ya ngonda ya zole ya mvula ina betokeli na Brazzaville, atelier ya stratégie mesalama na communication na ntangu ya nsololo na nguji ya samu kuluachi des informations na ntangu ya bavoti na ntangu ya intelligence artificielle. Bantu ya l'État, ba média, ba experts ya technologie mpe société civile, mais solola banzila ya kubumba keleka ya nsangu na ntangu ya bavoti. Bato jandombe na una diboko ya lubakala na makanda mevanda na kilengi. Kilumbu ya 5 ya 13 ya ngonda ya zole na cour d'appel ya Brazzaville. Bontu kama zole na 5 ya auditeur ya justice salaka ndefi ya kisalu ya l'État. Na kilengi mpe malembe ya ntangwi na kisalu ya malumalu mebanda. Samu na bawu. Bonso kubumba justice na Congo. Nsangu ya nsi ya mpa, sommet ya mfumu ya l'État, mpe ba gouvernement ya Union africaine, ke salama kilumbu ya 10 na iya ya ngonda ya zole ya mvula ina betokeli na Addis Abeba. Conseil mpe sécurité, metala mambu ya Somalie mpe Sudan, kisika ba conflit kutatamana kampe bantu mingi kufuaka. Mpasi kevanda mpe ba mambu ya kuvutu la Sudan na Union africaine. Nansaka na Algérie na kilumbu ya mansukunu ya fazi ya bapul ya coupe ya confédération as otoyo ke kutana TCR Belouizdad kilumbu ya lumingu 15 ya ngonda ya zole ya mvula yeyi na ngunga ya 17h bau mekuzwa qualification ya quart ya finale mpeke luta samu na kusuka ya ntete na groupe C. Yina metaji la culture na mavimpi, kilumbu ya 10 na zole ya ngonda ya zole conférence Mosi Salamaka na Brazzaville, psychologue Basilia Tubaka, yina ketaji la mpasi ya nchima na lombaka bantu kuzaba mpasi yeyi, mpe kukwenda kutala dokotolo ya mayela ya nchima, kasive banganga ya boala. Nzimbu ya malumalu vient à mon secours. Il y a une Nafiscat, Blessing, Mokemo, me basi kampe, me kota na ba plateforme numérique nyonso. Yeye ke la kisati musique ya gospel ke landa kukula na boala. Matondo mingi na baina mesala na manima ya kitalatala. Matondo mingi na ina beno melanda bansangu na beto ya bubu na Avenir du Congo TV. Beto ke kutana kilumbu ya mantwala samu na bansangu ya mona.